नमस्कार उत्कल आदर्श चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। आज मु नहीं आछि ओडिया व्याकरणर एक गुरुत्वपूर्ण विषय विशेष्य। आसंतु जानिबा विशेष्य काहाको कुआ जाय, विशेष्य केते भारी व्यक्त ओ कोन कोन विशेष्यर प्रयोग को क्षेत्र रे होइता है। आसंतु जानिबा प्रथमे विशेष्य काहाको कुआ जाय। विशेष्य कहले आमे साधारणतः गोटे नाम को बुझाइ थाउ। आसंतु प्रथमे विशेष्यर संज्ञा लिखिबा जो पद कौनसी व्यक्ति कौनसी व्यक्ति कौनसी व्यक्ति जाति वस्तु ओ क्रियार नाम को बुझाए, क्रियार नाम को बुझाए ताहाकू विशेष्य कुहा जाए। ताले विशेष्य कहिले आपण साधारणतः कोन बुझचंती? विशेष्य कहिले आपण साधारणतः गोटे नाम को बुझाए बोली जानछन। ता कोनोसी व्यक्तिर नाम होई पारे, कोनोसी जातिर नाम होई पारे, कोनोसी वस्तुर नाम होई पारे, क्रियार नाम होई पारे, गुणर नाम होई पारे। जे कोनोसी नाम को बुझाला माने ताहाकू आमे विशेष्य बोली कहि थाउ। आसन जानिया विशेष्य केते भारे विभक्त ओ सेगुडी को कोन कोन। विशेष्य केते भारे विभक्त ओ कोन कोन देखंतु। विशेष्य साधारणतः 5 भाग रे विभक्त। विशेष्य 5 भाग रे विशेषतः 5 भाग विभक्त किंतु कोन कोन आसंतु जानिबा। प्रथम हैला व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक विशेष्य। व्यक्ति बा संज्ञावाचक प्रथमटी होची व्यक्ति बा संज्ञावाचक। आपण मानू जे देखा जाउ नै आपण पॉज करी देखंतु, सुनाउ नै आपण माने कमेंट माध्यम रे जणांतु। कोनोसी विषय जे बुझी पारनाती पुनश्च आपण मानकू मु रिप्लाई रे देई देबी। देखंतु व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक। द्वितीय रे आछि जातिवाचक। द्वितीय रे आछि जातिवाचक। तृतीय रे आछि वस्तुवाचक। चतुर्थ रे आसुछि आमानकर गुणवाचक। पंचम रे आसुछि क्रियावाचक। तने आपण माने जानि पारथिबे विशेष्य केते भारी विभक्त ओ कोन कोन। साधारणतः विशेष्य जो पद कौनसी व्यक्ति जाति वस्तु और क्रियार नाम को बुझाए, कौनसी नाम को बुझाउ तो ताहा विशेष्य। पुणी केते भारी विभक्त 5 भाग रे। प्रथम होची व्यक्ति बा संज्ञावाचक विशेष्य। द्वितीयटी होची जातिवाचक विशेष्य। तृतीयटी होची वस्तुवाचक। चतुर्थटी होची गुणवाचक। पंचमटी होची क्रियावाचक विशेष्य। आसंतु प्रथमे व्यक्तिवाचक विशेष्य काहा कुआ जाय ओ तार उदाहरण माध्यम रे बुझिबा। प्रथमे व्यक्तिवाचक काहा को कुआ जाय, कोन कोन से विषय रे जानिबा। आसंतु व्यक्तिवाचक विशेष्य का को जाय जेउ पद कोनोसी निर्दिष्ट प्राणी पशु पक्षी लता इत्यादि रो नाम को बुझाए ताहाको आमे व्यक्तिवाचक। कौनसी नाम को बुझाए प्रभुत्व नाम को केवल जणे जणे नाम को बुझाउथबो। कौनसी मनुष्यर नाम, कौनसी पशुर नाम। आसंतु उदाहरण माध्यम रे बुझी पारले आपण भल भाव रे बुझी पारिबे। देखंतु जेउ पद गुडी को कौनसी निर्दिष्ट मनीष पशु पक्षी ग्राम देश प्रभृतिर नाम को बुझाए। ताहाकू व्यक्तिवाचक विशेष्य कुहा जाए। व्यक्तिवाचक
ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା ଯେକୌଣସି, ଆପଣ ତ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହା ତ ବିଶେଷ୍ୟ, ପୁଣି ଯେକୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତା ବିଶେଷ୍ୟ। ମାତ୍ର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଣିଷର ନାମ, ରାମ, ହରି, ଶ୍ୟାମ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଶୁର ନାମ, ବାଘ, ଭାଲୁ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝାଇଲେ ତା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଉଛି। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ନେବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୟାଳୁ ରାଜା ଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ ପରୀକ୍ଷା ମାନଙ୍କରେ ଆସୁଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୟାଳୁ ରାଜା ଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତଳେ ଗାର ଦିଆହେଇଥିବ। ଏହା କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଣେ ମଣିଷର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜାତିବାଚକ। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଉଛି, ତାହେଲେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଜାତି ହେଲା ଆମର ମଣିଷ ଜାତି। ମଣିଷ ଜାତି କହିଲେ ସମସ୍ତ ମଣିଷକୁ ବୁଝାଏ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ସାଧାରଣ ନାମକୁ ବୁଝାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ସାଧାରଣ ନାମକୁ ବୁଝାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝାଇଲା, ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାହା ଜାତିବାଚକ ବିଷୟ। ହିମାଳୟ ଉଚ୍ଚ। ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ହିମାଳୟ ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ। ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ବତ ହେଲେ ଏଠି ହିମାଳୟ ଗୋଟେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ମାତ୍ର ପର୍ବତ କହିଲେ ଏହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ବତ ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ତ ପର୍ବତ ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପରେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏହା ସହିତ କେତେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି, ଜାତିବାଚକର କେଉଁଠି କେଉଁଠି କ'ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଏ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଏ, ତାହାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ନାମ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ମଣିଷ, ପଶୁ ଇତ୍ୟାଦିର ନାମକୁ ବୁଝାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ। ଉଦାହରଣ ଲୁହା, ସୁନା ଇତ୍ୟାଦି। ଲୁହା, ସୁନା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନା ହେଉଛି
गोटे वस्तु को बुझाऊँ तेणु सुना तले जदि एपरी गार होइतिबो आमे ताहाकु बुझिबा एहा वस्तुवाचक विशेष्य। आपण माने देखिले व्यक्तिवाचक निर्दिष्ट व्यक्तिर नाम को बुझाउतला बेले जातिवाचक समूह व्यक्ति जाति मनीष जाति हो पशु जाति हो ग्राम हो जेकोसी गोटे समूह को बुझाइले ता जातिवाचक रही है। मात्र वस्तुवाचक कौन निर्दिष्ट वस्तु को बुझाइले ता वस्तुवाचक होता है। आसन जानिया गुणवाचक क्या कह जाए देखंतु गुणवाचक गुणवाचक विशेष्य कहले आम साधारणतः निर्दिष्ट गुण को बुझाए जो विशेष्य पद कौन एक निर्दिष्ट गुण बा अवस्था को बुझाए जो विशेष्य पद कौन एक निर्दिष्ट गुण कौन एक निर्दिष्ट गुण बा अवस्थार नाम को बुझाइले गुण बा अवस्थार नाम को बुझाइले ताहाकू गुणवाचक कहिताउ। ताले जो विशेष्य पद कौन एक निर्दिष्ट गुण बा अवस्था को बुझाए आमे ताहाकू गुण कहिताउ गुणवाचक विशेष्य। आसन जानिबा गोटे उदाहरण साधुता एक महान गुण साधुता एक महत गुण देखते साधुता साधुता हूँ एक निर्दिष्ट गुण को बुझाऊे महत गुण साधारणतः लिखिले होता मात्र यह पदटी को विशेष्य पद द्वारा अति रंजित भाव में वर्णना करा जायछि। बर्तमान जानले आपण व्यक्तिवाचक वस्तुवाचक गुणवाचक जानले आसन जानिया क्रियावाचक विशेष्य कौन और कहा को कहा जाए। क्रियावाचक विशेष्य क्रियावाचक विशेष्य कौन और कहा को कहा जाए जो विशेष्य पद कौन सी निर्दिष्ट क्रिया बा कार्यर नाम को बुझाए जो विशेष्य पद कौन सी निर्दिष्ट क्रिया बा कार्यर नाम को बुझाए क्रिया बा कार्यर नाम को बुझाए ताहाकू आमे क्रियावाचक विशेष्य कही था। देखंतु कौन जो विशेष्य पद कौन सी क्रिया अर्थ है कौन सी कार्य बा काम को बुझाए जो विशेष्य पदटा कौन सी काम को बुझाइब आमे ताहाकू क्रियात्मक विशेष्य कहिबा। उदाहरण देखंतु पिलाटी पढ़ुची पढ़ुची होची पिलाटीर कार्य जो पढ़िबा कामटी तार विशेष्य भाव में विभक्त होइछे तार होची पढ़िबा बा पढ़ुची ता होची क्रियावाचक विशेष्य जहा द्वारा वाक्यटी को पूर्ण रूप में प्रकाश करछि। आशा करछि आपण विशेष्य जनित जेकोन समस्या थिबो ता जानि पारिथिबे। आसन जानिया जातिवाचक विशेष्यर एक व्यतिक्रम जातिवाचक विशेष्यर एक व्यतिक्रम देखंतु आपण साधारणतः कौन निर्दिष्ट नाम को बुझाइले ता व्यक्तिवाचक को बुझाए मात्र या कौन जाति बा समूह को बुझाइले ता जातिवाचक विशेष्य को बुझाए। मात्र देखंतु गोटे उदाहरण शेक्सपियर को यूरोपर कालिदास कहा जाई पारे देखंतु एठी कालिदास
କାଳିଦାସ ଏକ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି, ମାତ୍ର ଏଠି ଯେଉଁ ତୁଳନାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କୁ ୟୁରୋପର କାଳିଦାସ କୁହାଯାଏ। ଏଠି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଏହା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟଟି ଭଲ ରୂପରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଓ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ୍ୟ ଜନିତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କେତେ ବିଭକ୍ତ, କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ତାହା ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷୟଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।